Betul gitu. Sekarang mudah gitu. Benar. Di sana kan pandangan. Sir, express left please. Suruh kasih naik. One second. One second. Share kan lagi. Sampai jangan pada share. Sir, tini tam nih bagi media merinak lagi kia sagade. Omong kha puila no joto media friends no ani khaka ham te ham jama ya paro. Mia 18 tarik TRP sini 4 person patal kena jamatia. Press meet khalayai TRP sini je कर्मचारी रंग बेतन टांगी रिमाया अबनो रुगुई बब जे प्रेस मिट खाइमानी या गुलो जे पर्सनल जे आनो रंजित देबबर्मा एमएलए नो जे बो गोबां देशद्रोही बुबागारा नो सिया तिप्रा मथा उनको बखरो खिकरो क्रुई कबनजाक पदरे पर जे अनपार्लियामेंटरी जे कक सामानी माने कक सितार जे सामानी अबनो न किसा फिरंनानि हनै तिनि नरनो नुमानी aboni bagai norok omi news cover khanan boi phaiman bagai non blek blek hamba ke kokon khamo desdruhi sabone hin poila angka kai singabono saimana nango সম্ভবত পাতাল কইনা জমাতিয়া দেশদ্রোহী হিমানি bo abono kamke bujiana ba rashtraদ্রোহী হিমানি tamo a kokno bo bujiana abono bagai no bo sakana hene wan sugo tabu kokon kha bomia je attack khaikya omono ang muito poggan hini no ang tini suitonika je Ronjit Deborma no chung tamo hini sini desdruhi hini tai buini thui ningnai hini siniwo botebo saka o desdruhi kaisa kathar assembly wo Ashok Ustombo tai national flag no tui question khlainani quality kri hini bosaka tai Ramchandra Ghat ni bororok no tui bo saka silai tui phainai ain kanon sijaya nole bahaike MLA sanamai rihor ka hinai porthomona ang sanani musungo desdrohi ni kok bo sia sabona hin freedom fighter sabo desdrohi sabo tini jodi desdrohi hinai jodi ko khaikya kai Ronjit Deborma 2023 ni Bidhan Sabha assembly wo palbe aro participate khaleka assembly wo busaka tipra mothani ngoi jodi desdrohi tangkai Bharat ni je nirbachan commission Tripura ni election commission bahakai Ronjit Deborma ni nomination accept khaleka ar tai kaisa angka kai Tripura ni pavitra je Bidhan Sabha wo bahai khalaiye Ronjit Deborma na samai tangroi Tripura Bidhan Sabha ni khoroksa adong hinai mono chongina harka patal kina bo sinani nango actually bo nije no ain kanuni সম্পর্কে সাইমিয়া bo bose porika সাইমিয়া তবে বিনি থানে ভারতনি সংবিধানি কিসি সাপনা যে জ্ঞান টং হনে আংমান সুগিয়া জ্ঞান করি বং কইয়া খুব থেতরা সিমি সাওই রাজনীতি খলাইনা মানে বাগিনো বয়রক পড়িয়া কনস্টিটিউশন পড়িয়া হায়ুংনি হিস্টোরি পড়িয়া ত্রিপুরানি হিস্টোরি পড়িয়া বড়রংনি হিস্টোরি সাইমিয়া aboni bagino bo okok timia lukurongni buskango bosaka bosawo lu korne borokni tam saka bo buini thui ningnai hinai buini thui ningnai mane tamo abongka sekal abongka burasa thungnai boniro omtirongno bo ongko mane tabo kongka bo nije no thui ningnai da ningya abo lukurongno chiwo kokongka desdrohi judi hingga kai o kongno bo mia samani bini reaction kan bujimaka omongkha Tripura ni Bidhan Sabha wo ang kaisa question tisaka 0 hour tisaka je patal kina jomate khorcha elected ja bo TRPC ni chairman bo bahai kai bini peto minister of state tai Ashok Ustombo thepaiman ebong gari wo bahai kai bo ongko thepaiman flag thepaiman national flag omono bo reaction inani bagaino bo mia omte kok sitran parliamentary kok sakana kokungkha tabu ang sana nai makai mo judi sing desdrohi ungtangkha kai Ronjit Deborma desdrohi ungtangkha kai thasing dono sabeka ani mungoi kes 16 ta 17 ta tongo gobang ma borok biniko kotor thangai hajini ko chaki rikha aboni bising tongo gobang ma police officer rikha
public rikha titi edisini kasam CM Radha Soran Deborma bo apri CM tongte rikha ex minister tai MLA apru tongnai Pranab Deborma bo thangi rikha omtekai gobang ma borok ani against to police proshashan theke jotto borok sakhi rikha kintu tabosik jara kaisa kuto phano tabosik point proman khaime koronji Deborma desdrohi ba samung sitara tangnai ba jesapane hintun omtekai proof khaime ko hekai tabu bo je saman desdrohi hine je bo toma personal attack khlaika bo bahai ke desdrohi ka mona aini ব্যবস্থা ang yapri romnai daktino hekai yapri romoi kuto bobai fight khelinai kuto no bo jawab marinai bini ko ar bo je national flag tai bini je writing pad o bo asuk stombo je thepa mani ebong minister of state hini je srimani oborati bo challenge khlai jangnai bo baika bo sima abo bo kono mote kai ekjon ko elected uya bono abo kono mote kai bo abo srimaya ebong asuk stombo thepai meya abo ni besebo or kbangma ain tongo angmiya mo 2000 oikone Government of India Ministry of Home Affairs ni je notification or tongo amo joton tiklai na baikha or sabo mo 4 tarik October 2007 or notification nokhoro norong naiman or restriction of the use of the emblem baike sabo thepai man ingkar or tebo tongo nini sabo national flag gari bo thepai man अब भारत ने प्रेसिडेंट के सुरक्षा जतन और सिजाक टंग कोनो एनजीओ नि बा निने इनको तामनानि बनो गवर्नमेंट नि बाय इनको खजाक अमथे इनको रगत थेपा हुई मैया जेमन एक्स इनको एमएलए गोपाल राय बो इनको अशोक स्तंभ थेपाई हाई कोर्ट थांगे बो खमामा सानका बो कारण अब बर थेपा हुई मैया नेशनल फ्लैग तिति एडीसी नि चेयरमैन बो थेपाई मैया এবং সিএম বিনি বিনি ফ্ল্যাগ বিনি গাইরো থেপা হই মেয়া अब और तंग অটোনমাস কোনো বডি নি কোনো মেম্বার চেয়ারম্যান বিন করক বড় থেপাই মেয়া अब और গভর্নমেন্ট যে কব নোটিফিকেশন সরাই সিজাক তंग আমি পড়ি হই না ছাম এবং অরনি চিনি অরনি ত্রিপুরা হাইকোর্ট নি যত নিচে বরিষ্ঠ যতন্ত্র বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ আইনজীবী বা নি হরন কক সালাইকা তাই খরংনি আইনজীবী বা কক সালাইকা বরক সাও মন দুইটা কেস উঙ্গই মান kaisa case singakai personal attack khalai nono sonmanhani khlaimen ekjon MLA no desdrohi hinmani দ্বিতীয়ত hingakai bo national flag ebong je bini asok ustombo bini writing pad je thepa mani omane against bo kaisa case khlai mano omti hinei mane borok aini paramosadika ekai tabo sufficient documents already tinina collection thamika ko koyekdin bisingano bini moni against bo filing ko khainai tobe case khainai na hake bubagara bangkok salainai bubagara by kok salaimen poreno ani case file khalajangna ita omongka engkai patal kina saka je ramchandra gat ni bororo bahai khorcha desdrohi hina MLA songe rikha ang oboni besbo kai sanani musungo je ramchandra gat ni borok sabo kaham sabo hamya borok sinuino borok buddioi khorcha MLA na songkha ebong ramchandra gat ni assembly election ni songmariwo 2023 ni je MLA chongjangnai bono tabosuk jora ramchandra gat ni jottoni vote kubang mane jidinai amo ang challenge kai saimano even chini kasam chief minister Dosrath Debbo musuk vote ma kai nei kono aro angko korikho tabse porjonto kmari korikho ompini borok sabno songkha ompini borok saimano sabno songkha kai ompi elakani borok ni kok sajangnai sabo kaham samung tangai mannai aro chini Tripura mothani सबसे junior chini borom ganang pathanal jomateno songir haka ar patal kaina hai borom tangi tini songlia bod ha dofani kok sao tangi bo songjaglia bo lokobe hamza guni sao tangi tini bo songjaglia karon ompini borok sikito borok saimano sabno songkhai borni kok sajangnai sabno songir haka kai assembly bo elakani development ni kok sajangnai abo siwina borok pathalnal jomateno ompini lukurok borong gonang lukurok bono songir haka patal kaina hai dongi tai inkono burino mane soitalino tai ke bono songir holia bo hai borok unparliamentary kok saneno songya tongmani no kaham tai aboni besebo bote bo gobang masaka tabung norona angkisa laibumani kok sanani musungo omongkha je
देशद्रोही हिनी बजे सामानि देशद्रोही हिनी जे बरफ सामानि बा सिलाय बाजार सबा खालायनाय तिफ्रा हाव साबो साबो ताबसुक जरा लुकु बायसं जागै तिफ्रा एसेम्बली व थांका अबने किसान मारि बननो साना मुसुंग अबन बिसिंग तंग बिके रांखर एमएलए खनक जतन साइमानो खगेन्द्र जमातिया मिनिस्टार त्रिपुरानि एरपरे रंजित देबबर्मा ताई ताबो एमडीसी तंग हंस कुमार त्रिपुरा बबो चिनि हा दफानि बागै चबा खाइफानिनाय हंस कुमार त्रिपुरा बो चिनि हास्ते गानानि मिजोराम जुराम थांगा 2 बार सीएम खा लालडेंगा 6 मासनि बागै चीफ मिनिस्टार का परबो सरि हामिं बय थांगा ताई गोबां मा मिजु एमएनएफ नि गोबां मा आदम रगो गबो मिजोराम मिनिस्टार का एमएलए खा तारपरे काय आसामनि बीटीसी बर' टेरिटरियेल काउन्सिल हांग्रामा सं बो सीएम खा गोविंद बसुमतारी ताबो एमएलए ताई डेपुटी सीएम बीटीसी नि ताबो नव कुमार सरनिया बा हीरा सरनिया बो आलफानि कमांडर तंगमाने ताबो एमपी दुई टाइम्स बो एमपी खा 2014 2019 2019 ताबो 24 जरा बो एमपी ताबो बो एमपी तंग एवं बो आलिबो बंधु हिकाकाय ताबो आं साननानै नायमान हिकाकाय जे जुदि जों राष्ट्रद्रोही टंकाकाय बा जारा सिलायबाय सबा खायनाय राष्ट्रद्रोही टंकाकाय भारत सरकार तिनि तांगै टीएनबी बे कक्साय शांति चुक्ति खायका मिजो नेशनल फ्रंट बाय तिनि तांगै शांति चुक्ति खायका ओ कয়েক दिन आगे आल्फा बाय तांगै शांति चुक्ति खायका तिनि नागालैंड एनएससीएन बाय तांगै चुक्ति खायका तिनि मणिपुरनि यूएनएल बाय तांगै बाय चुक्ति खायका ताबो चिनि हास्तेनि एनएलएफ ति बायबो गवर्नमेंट नि इंडिया गवर्नमेंट नि कैसे पिस्टक सोली तंगो के बाकी खायका राष्ट्रद्रोही रक बाय पाताल के ने केबो साइमानो ना साइमाया एक्चुअली बिनि कोन ज्ञान करे इतिहास सम्पर्के बिनि कोन ज्ञान से करे भारतनि संविधाननि सम्पर्के बिनि पपस परिया एकाय मतै दंगी कबर सुलुक सुलुक बुरि रक बाय माने कक सामानि सेल साया तंगनि न काहाम बल हामिया बाय मामुइ संकाय थापला बांगु हिमानि आहाय अमते कबर सुलुक सुलुक दंगी बुरि रक बाय नि कगनो जवाबिया तंगमानि न काहामु हेने आं मानसुगो हिकाकाय ताबो रमदि ब्लू फिल्म एसेम्बली नायमानि जादवलाल नाथ बोते बिनि मोबाइल नायमानि अब तो मीडिया फाइथांका नेशनल पेपर फाइका जतो जागा आलका जागानि एमएलए रंगाकाय रिजेननि थांबायका बिहार रंनि उत्तर प्रदेशनि गोबां मा केरालानि बो किन्तु त्रिपुरानि गया अबनति विधानसभा अनेक कैसे केरे मुलायका जों प्रतिबाद खायका बायके पवित्र विधानसभा बायके बो खरकसे एमएलए इनको बो ब्लू फिल्म नाय तंगमान हेने अब मीडिया फायका पाताल किनाय मेतम साका अपवित्र विधानसभा बनि सब पवित्र अथच ओ जादवलाल ब्लू फिल्म ननका बसाबट खायका आरा बसाया हात अपन ककै तंगै साया तार माने पाताल किना जमातिया कि ब्लू फिल्म नाय न हामजागो ना बो ब्लू फिल्म नाय थो हा सम्भवत बो ब्लू फिल्म नाय न पाताल किना जमातिया जरा ब्लू फिल्म नाय र पाताल किना जमाना शेयर खायदि बो नायथुन बो जुदि ब्लू फिल्म नायके पाइके जादवलाल नाट न बयके सपोर्ट खायके बा अमा आश्चर्यजनक जे बो हाय खरकसा बो निजेनो खूब को खायो तिनी एनआरसी नि केस सुप्रीम कोर्ट खाइलेप्रो जतन थानचाके खाइलेना सालायका बनबो नुखा बुबाग्रा आईएनपी तिनी तरफ থেকে বিকে রাংখল दा जगदीश थांका आं थांका टीआईपी सिनिंगै तारपरे निनि चिनि बरम गनां सुनील कलयनो लांका सोशल वर्कर हिसाबै बनो ते कलेज निबो प्रोफेसर हेने जों बिनिको सुप्रीम कोर्ट साकाबले एकै चिनि जे सुप्रीम कोर्ट जे केस खाइमन जतन बुबाग्रा रां बेर खाइका पाताल कैना खाय तांगा थानचाव फाया आ थानचा फायनि कारण खा बजे रां थुमुसानानि अब सेब मांगला कारण बुबाग्रा सिरिनेके बते थुममाया एका आबुनि बागैनो एनआरसी केस ब थानचाव तंग्याव आलादा केस खायका तिनि बर जागा सगैचा एनआरसी नि केस बांग्लादेशी गो बैक हिनै ब तिनि बर जागा सगैका तिप्रासा रंग दिल्ली तलांखा बस्ता कानिखा लासी मुंगरिखा सिकामाका दिल्ली वतलांगै बर रंग पांजाब सगैचा ब नाइतो गैरिखा बरनो खेल दाखायका ब खेल खायाब्ले तिनी तांगै जत बरनो बुटटारि दिन साका बांग्लादेशी गु बैक हिंका बांग्लादेशी रंग देखलायाकै अरो जों बुट बसाया वा वानसारनो रिन माने क्लायो हने रंग खायका बुट बयकट खायरिका अनेक किसु खायकाब्ले तांगै तिनी ब थांगै बीजेपी जॉइन खालाय जतने लाठि रुइ तिनी बीजेपी जॉइन खाय बुट बसाख्या
বুট বসা মানে ইয়াগল তামুখা লোকর ঠিক বিচার খাইকা বন বিশ্বাসঘাতক খাই মানে লোক বাই ঠিক বিচার খাইকা অম্পিনি লোকরং না আং খুলুমাইয়া ফারো তাম নিঙ্গাকাই বরক ঠিক জবাব মানে বাগै অম্পিনি বরক সাবন হামজাক সাব বংনি বাগै কক সয় সানাই বুবাগ্রানি সাব ওয়ারিয়ার্स আবনন নাসিগিন বরং নংক খাইকা हिंगाकाय तिप्रा मथा याफां यारं ग्रै बसाव याफां यारं ग्रै हनै याफां यारं ग्रैखाय त्रिपुरानि लाइबुमाव हास्तिनि बरक जतन साइमानो तिनि बुबागारे तैफांबाय तिप्रा मथानो पुइला विधानसभा विरोधी दल उंगै बसाइ मानैखा बुफ्रु मानखा जों नेशनल पार्टी कांग्रेसनि दल तङै मानखा तिप्रा सरक सिमि विरोधी दल ना मानखा निनि इंको सीपीएम नि निकोबो कक्सिमा साया आगे कांग्रेस नि समय कगमा साया इनकोनि समय सीपीएम समय त्रिपुरा कगमा साया जों दिनै विधानसभाव जों 13 जना चिनि एमएलए जों फानक्राक खाय जों कक्साव दफा हानि बागै हिंगांगाखाय आर बहाय खरकसा बरक चिनि बरम गना बुबागरानो सिया हनि साव बुबागरा जुदि सिया खाय तिनि चिनि दफानि बागै जे कक्साइतम बखै सियावै दा साइतम खाना सियाव बु जुदि सियाका आसे हजार हजार त्रिपुरा लाख लाख बरक बुबागरानो सापर्ट खाइतम खाना बरं पाताल कैना हाय बुरै दंगि बुरै कबर सुलुक सुलुक बसि सिया बो सिकाय मति कक सागलाक मान पार्लियामेंटारि कै अमनि बागिनो आं साननि नायो बहुत जे सामानि अमना आइनगत दिक থেকে ক্ষতি নাই बिखा अम बुबागरा फाइकाय बिनि परामर्श नामानि परेनो हाइकोर्ट केस फाइल खाइजंनाय एवं मानहानि कैसा खाइजंनाय ताइ ब नेशनल फ्लैग एवं बिनि राइटिंग पेट असुक स्तम्भ थेपा माने मनंको खाइजंनाय अबनि सफिशिएंट पेपर डकुमेंट्स बतंग पत्रिका नखरजाक बतंग गोबां मंगो खाइमाने ब केन्द्र मिनिस्टारनो चिठी सिमाने अबर डकुमेंट्स नि आन्थानि तंग अबर जों हाई कोर्ट जों प्लेस खाइनाय ब मादामान एवं ओ जे केन्द्र सरकारनि जे उनको रिमानि नोटिफिकेशन निमानि और साबो साबो तैमान अ कपि रबो जों उनको हाई कोर्ट जों म पेस खाइजंनाय कै सुतरां आंखा खालायो त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकरंनो गोबां बरक गोबां दरने कक साइतंगो अनेक बरक साव बुबागरा गरिका खारि थांका अमुक थांका बुबागरा कुनु तुब मांगलाखा नर नासिंगि तंनि बुबागरा ताम तुबै फाय आर जेसपन जों राजनीतिक खाइमान आदर्शगत पाठ्यगत तंमानो किन्तु कक सितरा सामानि अब राजनीतिक को कलाइया अनपार्लियामेंटारि वार्ड व्यवहार खाइमाने म ठीकिया राजनीतिक नेतृत्व बजुदि राजनीतिक खाइनानि उंटांखाय अ वार्ड व्यवहार खाइमाने म ठीकिया के पाटल कैना बनिजिनो अनेक किसु वानसुगो अनेक कतर हेनु तिनि तांगै टीआरपीसी ब बेतन निमालिया जे बनो एक बसरनि बिनि बाजेट नि रां बनो रिरो तिनि ब 300 पर्यन्त त्रिपुरानि लाइबुमाव टीआरपीसी व कुनो चेयरमैन उंगै विजय रांखल चेयरमैन उंखा बेतन निमायंयाखौ एकमात्र पाटल कैना टीआरपीसी चेयरमैन उंगनि परेनो कर्मचारी ताबनो पहिला बेतन निमायांगो त अम सिमिया ब बसाव आं खक्सा रांनायावै ब अंक चेयरमैन खालायो नै टीआरपीसी नि चेयरमैन ऑनरियाम 11,000 किन्तु बनाया 6 मास बिंको नालिया बेतन कम हिनै तार परे खाय ब अनेक किसुमको खाय तामो तिए दिए नाना तान खाय ताबो 60-65,000 ब आरोनि सैलारि रिसिभ खाय तंगनि खानाव के ब अब विभिन्न एक्स्ट्रा खरच खाय तक बिन टीआरपीसी तम खाय ब बेतन नि मान्नाय कर्मचारी बेतन मान्नाय साधारण कर्मचारी बे तम हिन साजाका मीडिया तो जोंनु खाबले साधारण बिनि ऑफिस ने कर्मचारी र बतम खाइजाका तम अपमानि जाका बतम खाइमाखा आ कर्मचारी बन जे बुकु सितरा खाइ हिनि सानाय रंग बतम मेन्द्रा खाइमाखा ब हाय बुरै किछु खाइमेया ब आर बिनि खाइनान क्षमता ब करै जों नुगै बायखा ब पातल किना देश न बुसे खामजा तम खलाइजा हा आरो गोबां बरक सावो ब हाय बुरै न ताबुक सला सिकला रक नासिक सुबन सुतैया हिनि साव आसक कुक क्षेत्र रक सामानि चाहिए साना मुसुनिया इनका अमरक ठीकिया जे राजनीतिक जुदि खाइना इनका काय जों अनपार्लियामेंटारि वार्ड व्यवहार खाइमानि चाहिए इनका काय जों जतन खरकसा बरम रिमा चलेनाय आदर्शगत जों आलादा मानो किन्तु जों कया दिनै जों एमएलए ब सीपीएम बन खाइतों ब कांग्रेस बन खाइतों बीजेपी बन खाइतों त्रिपुरा मथाखै जों एक लगे ना जों कलाइबले आसुकलायो माइसालायो विधानसभा जों अनेक तर्कंलायो किन्तु जखन त विधानसभा माइसारिफोर जों एक लगे आसुक सालाय कक सालाइबले जों एक लगे तिनि एमएलए उपस्थित तंलाइबले खरचता खरचा मलायखाय जों सुजन्यता बुट साबले
Ikai omonono ang sana nayo je thinango bo amti kogrokta satun mochaya omo jobche nisu ustoni bororok se amti kok sabo kono borom ganang borok সম্মান তৈ তংনাই বড় অমতি কক কোন দিন সাউই মাইয়া তাবনো কোন কোয়েশ্চন তো Sar khoroksa government chairperson ngai oba haike direct personal attack haimani obono tei government ni phajin tei bar apni ni phajin kono government ni thaneo sumung bale tarok me oba haike wan sumung torato ang কয়েকদিন বিসিঙ্গনো অমনতি অ্যাসেম্বলি লাইমেন পুরানি অনেক প্রোগ্রাম নি বাগে আনচিতি সিমেয়া এবং আং যখনতে ওই যে পরিষদীয় দলের নেতা মন্ত্রী রতনলাল বিসালাইকা ম বব সাও মন ব্যবহার খাইমিয়া মনেতি সিংবান সুগৈ তং একশনা থানাই বরব চিফ মিনিস্টার বেও আং মালাইকা মালাই সাকা একে বব অমনি ব্যাপার বব নাইনাই আইনগত দুই টাকা ব নিজে ন সাকাবলে যে টিআরপিসি নি বেতন মে রাংরি মে ন সামানি চিফ মিনিস্টার ন সাকা তারপর কা ফাইন্যান্স মিনিস্টার সাকা ট্রাইবাল হেলথ মিনিস্টার সাকা কোন যাই খাইজে গে হেনে তাই ব যাই খাইজে আংখা ব একদিকে কাই বনি ব নিজে গভর্নমেন্ট তঙ্গো তাই ব যাই খাইজে আংখা তিনি তাই যাই খাইজে আংখা আবুনকে ব তাই জবাবরি মাইয়া তিনি বিনি দল নি ন পার্টি নি ন কর্মচারী রক বাই ব তিনি গেরেবরি জাখা খুক সিতারা সাজাখা তাম অ্যাকশন খাইমা খাব বিন ফান বেং থাকা ফান ফুনুংনাই তাম খাইমা খাব আহেদিবা सर एडिसी आमचा यो विश्वकर्मा योजना न तामने आज गाव इम्प्लिमेंटेशन खाइছে কি আনি বো কক কি সাকা স্যার আসলে কি বিশ্বকর্মা যোজনা যে তাবুক স্টেট গভর্নমেন্ট নি হা